Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangkin hadir ka di tempat ajunan sepulja hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Anisur Rahman Ihsan sida dipilika sampun aparing pansopenapan ilmu dak kaula ajunan samuga eta iklopana. Amin Bu. Mantir teti ilmu semanfaat. Sesangat abdina amul jaki tor abdina ta'dimi. Tak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Muhsin Muhtar sedari Bungka sesangat abdina amul jaki. Terjukan tak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Faisal. Terjukan tak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Abdurrahman. Tak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Abdul Razak. Benda seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning asmaipun. Tapi dak keseteja tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki. Para sepuh ini sepuh. Secara khusus pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran epon, sahibud da'wah wa sahibul manzil, kika dito Bapak Nirdim sareng Ibu Juwairiyah. Sekak dima dan kesempatan malam mangken abadaaki salametan atas potraipon Eki Kak Dinto Ananda atau Al Ustad Faisal sareng rajih tercintai pon Istiana leres engki. Sesamangken sekadua kuda tak oning napa ki berde napa la asarin. King gelak ikat elak mangken la tak ikat elak. Napa ape tampe tak oning kia. Karena kalam dina mere yang kui mun tak tampe tak kok budu. Ben seteja para hadirin, para hadirat saya muljaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kala ben takdir Allah. Kaula sareng ajunan malam mangken takdir aling ki apolong ka dinto tempat meskipun gelak keberadaan ocean, keberadaan celep kaula ajunan bisa jengaja hadir keng untuk aparing doa barokah dek mantan si kedua. Semoga rabuna ajunan sareng Allah paringi balesan selangkong sae baik balisan tunyah langkong-langkong balisan da ajunan Allah iki kak dito swarga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mukatib pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dito merupakan contoh sepaling sampurna katipona pacarana membina kehidupan rumah tangga semenuju kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Para bapak, para ibu saya muljaki sareng Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada bu dalam situng hadis. Sehadis kak dinto eto les pole sareng Al Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi ada bu sakak dinto. Sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi. Bada menem perkara semun menem nika apolong ben menem selain maka semenem nika munta aube maka
mun tak sesuaiaki maka gharibun sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi bade menem perkara mun menem nikah apolong ben menem selain maka semenem nikah tebuaki gharibatun. Imam Nawawi ngartain lafaz gharibatun nikah ay ba'idatun anil munasabah, jauh dari kepantesan, artinya tak cocok, tak lebur. Muntro pantesah maka kudu oba pantesaki. Yang pertama kanjeng Nabi adabu al masjidu gharibun, masjid nikah gharib, masjid nikah tak pantes, masjid nikah asing, fi manzili qaumin la yusalluna fi. Mun bade situng masjid keng masjid nikah tak toman ebejengi. Alhamdulillah untuk daerah Madura nikah aman nggih. Karena Madura eman kak diman masjid nikah pasti yang kui seten buntena Jumat seminggu sekalian. Mungkin apa nggih? Kula ben sampean pasti ke masjid kapi seten buntena setahun sekalian terawian. Meskipun masjid ki sari geluh sebulan pas tak mari senyade masjid. Rawi ke masjid badak tak pernah. Arab apa? Lancong geluh cong iya mamades masudes. Ngalai ke masjid Timur. Timur kencang banget leuku. Le sehari tak pernah boleh. Arab apa? Santa geluh nak. Menterasaki colpak tengah na cogi. Bah ngalle ke masjid aja bah pernah sampai tanggal 4 lekor. Mik cocok bah. Le mun bisa tepak jom. Salah tarawih ngalak ning menemari nak ibri kolak. Pon sejelas mun untuk Madura masjid nikah sateja yang kui. Mangkana kapiri bering makila eja bebeda corona, masjid nikah bede seh ditutup total. Bahkan kalau tidak ditutup diberi jarak tempatin ibri silang tempatin adalah Madura aman pakun bejengi pakun tak tutup nunjuaki iman kuda ben sampian teku. Amin Allahumma amin Allahumma. Madura ni bendian kapi tu pani corona lambat tahun sangat-sangat sehingga kui burung sok je karo sapia sakak roka takut ngakan rebei burung sok colong tahun 2020 saking dari akhir zaman haram makila kiai nak kina burung sokan kia termasuk ustad, termasuk penceramah nak gula ni kan kena sedia berusaha enjak temu sapi ngarai sorak gula. Penggalan tak pati ketat mekasen sumeneb biasa sampang tu seket. Mangkana mun libat sampang gula pah bede macam di seragaman kau dengan kelejer. Polisi roh. Nakin tuli pasang di gula pasang di supir pasang. Kapan bari pasang kapi gula pah tole. Lebur engak ngaciri sapi asaka jang gula. Alhamdulillah kaula ajunan masjid Madura nikah meskipun dalam keadaan ada anjuran pemerintah pakon cangkui pakun yang kui berarti untuk masjid aman kau ben panjenengan sedaja ngakui masjid ben asolat ke masjid. Amin Allahumma. Ing itu akinah manter saja na becing saos mun bari-bari karo berjemaah subuh sareng maurib ben isya mangken salah setena pengajian manter sama dina duhur ben asar pada bisa berjemaah. Amin Allahumma. Apa sebab dan guna pengajian iman kak diman selalu ngebela orang berjemaah nikah lain tercipta lain. Kenapa boleh selain kencerna lain? Kenapa boleh selain hasilnya lain? Orang muna pujang ketibi nikah ibi tong situng. Artinya muna pujang ketibi bisa iterima bisa punten. Keng mun rombongan berjemaah sa masjid iterima ning situng selain selo iterima kapi. Nyaman iterima borongan. Pada biring jual pau ni kemun situng celok ni ketak paju jual. Keng maki si celok telok mun ni papolong ben semanis nuruk ka soro beja. Pada banding pejeng berjemaah. Makilah si khosok ning ka sorang selain tak khosok kura berjemaah khosok kapi. Kula ben sampean makene ka bejeng tak bisa khosok. Khosok ada rem bejek makin. Kula ben sampean pikiran cek benyang pah bejeng masjid raja. Ketika bejeng tulisan ibun bareng imam harami tulis kapi saya tulis ni kapah baca kapi nyaman ajat kula imam khotib ayat kursi. Wah mungkin benda boleh masjid benda pulang pun datang ketepan rupahi baca rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan apa jang banyak soong saya baca lambat sahabat ni ke mana solat tak lakong mik pakaian di mali tak ngemik operator tiga kulit sama kajak faiduki yang kulit kebiasa aja reng ni kan kita sakit sama ibu jauhan deki pas tak mulai nangit tapi kulit pas tak ni cek terlalu kajak mali tak ngemik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Dulu kalau sahabat solat, sahabat ni kedimin mana solat ni ketika masuk takbir Allahu Akbar,
alam ni kata ada artinya cuma searoma sahabat ngadep ke Allah tak mikir selain saking dari khosong para sahabat sampai Sayyidina Umar ni ketika sholat cocok ni kata ikresah ni ke Sayyidina Umar mun kula ban sampean abajang cak rengik ni kelebat kening gepak ikam masih tak ika rua mun abajang cak mungkin tengah getal mun abajang iki na bangki kiai ku ber kasokan acabis ya tore keng mun tede esena cak tak santak semirco ya tore ya tor fi amanillah minta Allah selamat sampai pada kata ilmu ni kena kinam buaki pidato ni kemun beda aku kita tak ningakan wah ningali ke aku li kapti lebih bah pengajian ni pengkirim bong pun attract lebat atau le kapti cangkule nyaman ca pidato tas attract fe igula pula ni kamu kengki beda aku ni kena kinam buaki sa pidato aku nambu kase aku li kapti ni macam ki selawat pedimin ya rabbil mustafa sareng baligh pakajibuk waghfir lana ma madha ya wasi'al saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadzulami asareng ya Rabb babil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami وبتترقى إلى النيل تمنزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بال asareng balik bagaja waghfir ya wasi'al karami alhamdulillah mantan ada datang tukang foto na umber kelak kameramen ben tukang foto ni kailang dia jadi mantan ni kesini kalau kari luar foto ke dalam foto tak buang bu saya foto kula bade kanto para duja haram ke situ ngada mutu sekali kula kenjek lebur ka ro mantan je minta ingat korong aitek pu aja makin banyak lemak haram busuk je Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pon mari saya foto ni kemun ki foto tak kira ke kula sampean bekuntar ke foto mantan wa qaddamat ka jami ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami asareng ya Rabb pakanjang baligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi asareng ya Rabbil baligh
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Pon lestari ki. Pon lepas tajuk galung ki. Foto dek ki boleh. Jaringan kule mata iki dingak ki muni foto do. Pon, lanjut lagi niki. Muni singgung bani karo foto nami ke syuting na adep ka kule kapi tulat. Ai foto tempo na angang. Aja sampai kiamat kurang dua dia kan ngadok aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya ulangi lagi. Kalau bisa usahakan sholat berjemaah, nggih. Bisa ke masjid, ke masjid. Kenapa? Orang yang berjemaah itu nilainya tidak sama dengan orang yang sholat sendirian. Orang munafajang berjemaah situng etrema selain etrema kapi. Mun situng khosok selain etoles khosok kap itu berjemaah. Makmum tak kira teman salah munafajang berjemaah. Apa sebab? Noro imam. Tak usah ngai rakaat pala imam ruku imam jaga. Nikah hebat ring makmum. Arapa kula ben sampean mun bojeng nyampo salah. Kula na bojeng ke TV kapan cek Allahu Akbar oleh telo oleh empat kok rek. Salah mun ke TV mun berjamaah tak kira. Makmum tak kira teman salah. Imam tak kira teman salah mun bojeng berjamaah. Arapa sebab mun imam salah semua becak ini kayak budi kafi. Subhanallah, subhanallah. Magi sibini aku pak. Lah bahkan kata Ali Imam Ghazali, keluarga ring laki bini ni kemuntro tetia keluarga sesai terlok ni kayak pokon perhatiaki. Kalau ada keluarga ni katro titik keluarga saya rukun titik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Imam Ghazali mesen saya pertama nafkah saya bagi karajih kutu nafkah saya halal. Ini yang pertama. Apa sebab ketika deeren nikah haram masuk dek karajih otabe deer bi rakah bi lakeh perkara haram ni ke ati-ati kelakuan orang ni kelebur ke perkara si tak sai. Bi lebih mun pas ni ke sampai tetinak potoh maka nak foto ni ke ikut tinak foto saya tak takut ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama cepot Imam Ghazali mun beda orang keluarga terus saya pertama perlu perhatiaki rezeki saya paringaki kutu rezeki halal. Nomor dua kutu aring barengan ben orang saya ajak kancan orang bagus. Maksudnya mantan kutu ki bacabis ka kiai nah kebetulan nikah situng pondok acabis ka guru nah otabeh guru tolang ngasih eka dintok dalam ben bulan bahkan debuna ulama mun beda orang pak polowari tak apolong ben orang soleh ate ni kegeli mun geli pan ibriin mau itu ni kemengkal mun situng ngocak mun situng malai situng malai mun situng abri tahu situng abri tahu. Lah kalau ahli habis-habisan kau orang soleh ateli kelemes. Dadi mun beda ati bek semuk reki bekagiai. Kula ben sampean para aja nafsu, para aja tengka keng mun beda jadi orang soleh sa aku lian ni ketakok. Lah karbi Allah ati nikah takluk dak ke orang setakok ke Allah. Engki kak dinto ulama-ulama ipun Allah. Keng sayang kula ben sampean terkadang ke kiai ni ke keton puton ka cebe edo. Ong ke bencer jual sate takok tak paju acabis ke kiai minta barokah minta cimat. Datang dari bencer make hasil haram tak acabis kia. Tegepoke pasar bungka apa nyeleyot ke laut. Mi tantar ke todus ka arapa tak ngibe bese. Dadi mun kiai nya ku sepesian. Kiai ini kata tidak sepesian bu. Ini kebayin apa cak dia kebeli tak peratu. Sepesian. Agak. Yang pertama rizki yang diberikan harus halal. Yang kedua untuk menjadi keluarga sesai ahli along polongan ben orang soleh orang-orang setakok ke Allah. Senomor telok lah ni kecepon Imam Ghazali ahli solat berjemaah. Orang mun ahli solat berjemaah laki bini nikah eka tentrem aten eka jember laki bini eka sae biten kule kenge ker-peker tibi eka peker orang gua kenge ker-peker nih orang ni kemun lah ahli berjemaah to 24 jam bejeng lima waktu berjemaah mantan laki mantan bini orang laki orang bini maki atau karena kasarmu mun itu pani solat berjemaah iki na bangki
Sampian bu ni ka berjemaat tok keselake. Situng bekto mulai ki laku atau kar pereng ki laku abi telok saya penting aki. Duhur tak nyapa, asar tak sarmu, maurib selake pahung ke kelangker. Si bini lagi ada pikiran noro enje ye iku. Tak noro engkau biasa nak berjemaah, noro tempo nak cek becik. Ongke kia si bini penabit nang tupat tubun murda jena langker. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit tempo na tak sarmu jang si bini. Tak nyampit lakar kena nyampit ki yalo celo. Amin. Jangan selake tom pesarmu pun setia joge. Sarmu tak sarmu. Baru kana salat berjemaah. Pulan rokaat pertama lah sarmu, rokaat nomor 2 bi selake bahye det pelanceng. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini san misan kah? Amin. Selake bah gretek. Ibri mun kedi rek. Baru kana salat berjemaah. Nang kana berjemaah. Berjemaah ni kehebatan makmum tak kira tuman salah, imam tak kira tuman salah. Anapa? Mun salah ibu becek di budi. Imam maca surat pah ikelopai. Mun berjemaah budi sema becek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla baik kelopai. Kalla pah buru pulan kalla sambian bu. Pabicek kak mun imam ala alakan la anje pabicek king kolopai nyampit budi kalla saufa ta'lamun le bae terus aki ya se imam kudu ngarte mun la tel tadak si mabicek cek la tel bae oh bersorat kalla qul huwallahu ahad le gampang guntong mun la kul hu je jadi kan tel kalla ada sembecek le pakun kalla tak kok pada bic cerita na santri tiba ada santri perayaan Ramadan ngaleleng kon kalmat tua nah dapat kon kalmat tua je santri pengimam itretan lebur ulan kalmat tua nama mung kadri ngeter sampai surat atal-talan saya baca wiril maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina bamat tuan ngocai budi chong 5 menit illa to chong temu dai je trawi ti bi voi lekasen gelo ladung-kadung kocak santri saya yo betodus takok yang ku tak tahu terus aki illa alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit matuana amin dukale na chong tetibalah tak tahu cek terus aki pengerti saya ibu dia pada temu cek salah babit. Itu yang pertama, Rasulullah menyatakan al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid tak toman eve jengi, maka masjid ni ka gharib. Alhamdulillah untuk kalangan Madura aman karena setuju masjid napa-napa le keadaan biasa sampai corona ri beri pakun eve jengin. Mantir bi Allah ipa istiqomah. Amin Allahumma. Makanya dulu itu ulama mun akabai masjid ni kelamba bi kiai munta ibri lapangan yeting masjid ibri in kolam tempat alangoi. Apa sebab nak kanak kini mak le biasa ke masjid. Amain abbal ya deung masjid kalam pi ibu ka sabe ke masjid. Pun malam nak kanak kini tedung akhir se ke masjid. Apa aja abalah. Keng saya kepenting beni masalah ni kecil lagi kini biasa abbal. Keng mak le bedah wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ati ni ke mak le biasa kentong ke masjid. Mangkana ajunan para bapak para ibu mun nak kanak kini amain ke masjid nak kanak kini Jumatan masuk ke dalam ni kecil apa otak nyempang tinggal aku aja mun sekeni aku aja bi setua berengi beni berengi aku aja senengan berengi le tak aku aja cek suruh nyempang pada bi moloten tapi ngak moloten bi bering man kaman mun bede molotan bede molotan nang ke pengajian anak ni ke kibah masjid amonotan anak ni ke kibah madrasah amonotan kibah makin pak ke madrasah tak keringi di ngaki ke sebut
tak penting lah karang ngiding aki sepenting kor lah hadir melepung pelembungan mele jajan keng mak le andi ati kerong kamolotan tahun datang padahal keng terus melepung pelembungan keng mun lebeki kene biasa kerong kapan tuah nak kanak kene ini kebiasa kenal kelaben maulid karena 20 tahun 30 tahun sebekal amolotan sebekal ngisi masjid ni kebeni kau leben sampian tetapi nak foto kau lepan jenengan paham iki tetimun bedah molotan raja anang kibah masjid amolotan kibah beda pengajian ketinikah kibah anang tinggal kita ngaji ntar tedung lah tedung sepenting kibah nikah saya kibah mun molotan umum masjid amolotan sekolah amolotan keng mun datang ke amolotan je kibah berkata ke orang berkata ke bayi satu bah kurang seket ternyata tetanggaan dia anak dua pah teng kapi jadi mun molotan umum bakte keng mun molotan khusus je kibah paham iki pon itu yang pertama kata Rasul al masjidu gharibun masjid nikah aneh asing mun masjid nikah tak ibajangin mantir Allah istiqomah aku leban sampean pakun apa yang ke masjid amin Allahumma yang nomor 2 wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi Quran nikah asing Quran nikah tak pantes Quran nikah tak cocok mun Quran badek situng tempat keng orang seandi tempat tak toman bacaan Al-Quran makin nikah mulai agak elang gak lamba orang ni kan ngaji Quran ni kebiasa dan gula andi mbaireng ya kalau mbak gula kik nyapok tahun sangat-sangat mbaireng gula nikah mun dari sopu mun tak te ke areh tengki sampai sekitar kolpet to cek mangke tak turun di lager napa saya baca ngaji padahal lagu angklong ya cek lereng tua walladzina idza fanu kayak ngaji mikir sini reng lambak ni kepo-sepona kan ngaji kabeh tangji keng reng madura lambak mun ngaji ni ke orang anganga contoh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya madura orang anganga mun saya sorba aja talin pas anganga gelu wajah kalulil laki kantata saya sorba aja nih kan keng ngaji maka senika nga kita nin jogocor ibu yang lambat ni maka senika tak nin jogocok tadi huju makilah ngaji pot lompot akan depot lopot mereka lambat tak nin jogocok makin makilah ngaji sepasi ku bereng tadi huju engkin bangki kula teman pengajian daerah patahunan Bangkalan situng huju nikah huju situng kuburan huju 40 belu cang kula lambat ni kan orang rang-rang mun pah 40 belu tadi huju berarti satisah tadi huju kapi seteh tadi huju etung seteh tadi huju etung seteh tadi huju percis panik anto ni mateh tadi jerongkong tunga mateh tadi itu rujan padeng ki lambat ni kemagila macam ni kebot lopot tadi huju lambat makanya kula makin sering ngebele man kaman orang ni kemun sepo man umur belum 10 tahun ke atas ni kemagila ada bu salah turut cek lak salah cek lapin tetua na boy orang mun umur belum 10 ke atas ni keangkatan selamat cek dengan Facebook tak tahu WA tak ngerti HP tak negu kelebu na terpeseyak bah sombongan ke kaki bah sombongan di macong sombongan dari corona bah alhamdulillah itu akhirnya terlancang umur corona aja ya mari PSBB boleh sampai Januari makin jadi mun lepo sepo nikah tu aki saus ring lambek nikah ahli ibadah ring lambek nikah pangatawna didik king iya malaki makin tori kula ben sampean man terbisa norok bunte lalampan bengesepo Quran bisa baca sehingga kaula ajunan tak termasuk orang segorib di dalam hadis epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma selanjutnya Rasulullah menyatakan wal mushafu gharibun fi jawfil fasik Quran nikah asing tak pantas mun Quran baca keng orang saya baca Al-Quran pakun tambu dari kelakuan-kelakuan maksiat pakun tambu dari kelakuan-kelakuan cuba artinya ketina apa anyu ontore ke Allah manter kunaban sampean ahli maus Al-Quran benih karo ahli maus Al-Quran tapi Quran saya maus manter teti kelakuan benih karo ibaca tapi tak teti kelakuan kaula ajunan amin Allahumma kula sering ngebalai man kaman mun orang tro ahli maca Al-Quran Quran ni kecek jauh mun sampian andi sajadah sebagai kamar untuk pabejengan beriin katok pah beriin Quran pen mari apa jeng mun tak tege ngalak Quran cek nderjeg pala sing ngaji banyak sen kecek banyak ngaji didik saos
Sepenting pun waktu bisa ngaji duhur ngaji, asar ngaji, maurib ngaji, isya ngaji. Nika pun Kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Kus bagus kelakuan nika sih bisa ekala terus-terusan meskipun sakoni. Jadi mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha sadaqallahul azim. Diki mari asar baca boleh. Kan jat saayat 5 waktu oleh 5 ayat. Alhamdulillah aja le burung ngaji kat minta beda gerupung barang ibabat. Tikal saya laut dan tepul aja buat depak ke laut jadi kini. Allahumma salli ala Muhammad. Ada 6 perkara yang kata Rasulullah itu adalah asing. Yang pertama masjid nikah asing tak pantas ketika tak sholatin. Senomor 2 Al-Quran tak baca. Senomor 3 Quran baca yang tak tertiga lakuan. Senomor 4 dan senomor 5 Kanjeng Nabi ajabu ar-rajulus salihu gharibun fi yadim ra'atin sayyiatil khuluq. Senomor 5 wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyi'il khuluq. Mun bada orang laki soleh takok ke Allah, selake bagus ternyata andi bini saya bini tak norok bagus ni kata pantas. Senomor 5 siapa dika saya bini saya solihah, saya bini saya takok ke Allah, keng selake tak norok soleh tak norok bagus tak cungkus bagusan bi Kanjeng Nabi edabu gharibun pada tak pantas. Dari hadis kadang tak epangki sebuah penjabaran ketika ring laki nikah bagus maka ring bini wajibnya suayaki bagus ka ring laki. Ketika ring bini nikah solihah maka ring laki nikah wajibnya suayaki bagus dak ka orang bini. Laki bini nikah ko tu cungkus bagusan, laki bini nikah ko tu cung esai. Masalah konflik keluarga kapi ka ngina bangki. Bada keluarga sita atokan. Ada makanya gelak saya kebala sareng Cik Anis an-nikahu farhu syahrin wa ghammu dahrin. Nikah ni ke bunga sebulan. Makanya saya beda istilah ni ke bulan madu beni tahun madu. Apa mi bulan madu? Lakar sebulan ni ke bunga dari mantan. Mari nah percekcokan ni kebiasa keng pun ulama orang ni kutu dewasa ngadepi tokar permasalahan rumah tangga. Karena mun orang lah keluarga ni katandana selaki orang laki dewasa si bini orang bini dewasa. Artena cepun orang kak dinto cek sampai nimor setahun dedu gara-gara ujian saari bagus abid-abid arabet abid-abid sebulan bagus sebulan arabet sebulan nisr salah saari sampai andi kelakuan sita sesuaiaki kelaban syariat Islam. Orang laki bini ni kayak pakon cak atokar kita bisa gelu tengki saya rasaos. Makanya mantan ni kebudak istilah mantan anyar mantan laju. Mun lah mantan laju ni kaya roca atokar de remah. Napa lereng tani. Makanya kiai atokar. Keng karo pita. Namun kiai ni ka atokar dari luar atokar pamari ke ilmu Roma. Kuleben sampean mun atokar ilmu Roma pah acereng keluar. Pada atokar. Gelak sareng ada ada buaki. Reng bini ni kecepon banyak debu. Lakar lakut dat reng bini banyak debu. Keng bi Imam Ghazali eta buaki as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Mun bada orang sabar kali sana orang bini maka sabar ni termasuk banyak cobaan para wali. Maksud tak katinapa lamba orang ni kebanyak yangka bi Allah derajat dah. Keng margane si bini banyak debu selake sabar artena cele perareng bini ni kengi beka bagusan ka selake kor selake bisa sabar. Banyak lamba ni kecepot Imam Ghazali. Orang ketiwali ni kebeniking apasah, beniking haji, beniking banyak ngaji. Sebini kikir tak bambu. Selake dengan nang sabar. Selake yang kak ketiwali. Mangkana mun sampian ka andi bini celeper, man paen man ka. Wala sampian keng wali ya. Isa tenan-tenan pula ketiwali murid lek ke hulaku. Mi kesokan apa sama. Mi ngak sing meresapi. Pada kak makai turjan pada selaki ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali je pada keng mun sampian sabar ketika muljeun artinya katinapa tade orang setandik kekurangan buk engki na bangki ada mangkana mun sadar reng laki cek reng bini tak sempurna mun reng bini sadar cek selaki manusia biasa pasti beda kekurangan nah insyaallah ketika mangki kekurangan ni kepaham maklumin paham jelas beni tak oleh atokar gula ban sampian kau tu atokar orang lagi bini ni engki gula sering ngabala pengajian iman keaman reng laki bini katokar ni ke penting kak apa mi penting tokar ni ke fungsi nama anyar perkara selaju jadi mantan ni kemun abid lo pada mantan anyar
mun mantan anyar kan cang gelak ntar ke jeding tabak-pak ke betone saiki kiri njak beto nang dina itu mucak bedo reng lebet tak pah beto sekelero andi anak dua minta ater kak da male ntar ke jeding deblok ngare kere mangkat takok kak bedreng mate lah mangkat pale beduk jerengkong kala akarin iku mangkat si bini pal tapel pal depak kadung jeding grebek arab pale labu kak tabak-pak ke beto kar tak melak bikin mata aja mun jodoh lah karena mantan ini kan seni kemudian laju nanti yang lah ketika laju lah tobuk lah sengkak lah biasa bi Allah pah ibri intokar orang ini pan maria tokar buku tak pah anyar boleh segelak becik pan maria tokar pah niser boleh gini bang kibu posepone nyapit nih kayak yang jajang ucap tak tahu kakek kerupuknya kakak nabi aku akan dekat tuan dari ya engki tak kibu mun maria tokar sampean ku tak apa gelong bocik cermut pah tokar maria tokar ku tak pah niser boleh tanggi niser boleh kasta gelak ngucap kasar setru masan tak boleh tanggi kak sampai selake saya ngucap ada empan maria tokar je tak tahu engkau deki ngucap apa yo ku tak ingat mantan anyar kak saya ngucap tak tahu kadarin terus alasan saya ngucap selake piapa nyari center kak king kadarin aku po saya nyari center lagi dan malik center tak masih berdiri nari ya le si bini nyampit saya teguh jadi bikin nama tanah tokar ni kepenting dalam keluarga tapi kau tu dewasa menghadapi tokar artinya ketika berdesitung panas selain cak nas manasi mun situng pegel situng ngeneng mun situng pegel situng ngeneng artinya kutu amaklum cek selake ni andik kekurangan sebini pada andik kekurangan manusia kak mun sampean trobi di seta andik kekurangan sekali cak abini manusia abini ketepung ro pada maki sampean bu trolak selok salah sekali alaki absaab mun ki anya manusia al insanu mahallul khata'i wan nisyan lakar kendenga salah kendenga lob mangkana mun orang ni nyari salah na orang tak kira bener orang engki cetak sari salah na salah kap orang arapa lakar mahallul khoto lakar kena salah tetimun manusia ni kayak kena esari salah nah pada bi nyari aing ketase tak kira abeli sampean paham mangkana ring laki cek nyari salah na ring bini cek nyari salah na orang lah pada patang amaklum pada patang pesabar pada patang jekaje mi tak atokar cek laki bini ni kalain kapibuk biasa tokar ni kebiasa kengko tu dewasa ngadepi permasalahan kula no lihat tokar benih bini keng makalatok kula ka ki kula malai nek bini macam malaben ambu reng kula sadar itu kadang ketika kula teng kini bini semakala tak ning laben nek bini akan detengki ambu kula mun laben bahaya kedi pan parlu di tengah pengajian rupah repot ka kapan ditulit pah hadap temur melkot tulit boleh pah napang pah beda remah mula napang jebuk selake pah ngocah udah pada napang tangwa bini berkai boy lambok iku ngki napa ngki keng mun kula ngocak nek bini tempo na emosi pah pegel kula langa lain ngocak leku boleh sebini macam emosi kula langa lain di tengah pengajian deki cak parlu waru kula tak raja lakko kak tinggal tanya le inget le engki apa kak mun inget ya kacau ngiding cak gila tak tahu kaki pentong benti suri beko akhirnya mulai ikhtibar nang dada kula ku mun mantan jarok noro aduh untuk paham iki jelas iki kaki wajar kapi permasalahan artena mun siap pergi mangken mantan anyar si kedua umpama budian ketika panjenengan dadi mantan laju pah bede kata cocokan sampean iya ongkuan ya cek lakar la manusia tadi sesampurna pah na pedede iya can selake cek tang bini manusia pahiro cek salah sekali cang si bini cek cang laki re orang pahiro pendredo insyaallah pada sadar insyaallah maki ato kara tak kira abid Allahumma mun ki anyar ya tak kira mun ngak nik kan selake ngocak samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong jangan lagi anyar ngasik siapa ngocak asik ki burung mun sampai ngocak tarik sesumung kowe pentong bendi miko ada benih orkes dia Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mangkana ring lagi bini ni kaya rojak atau karde erem cek dengan lain kapi reng lake akhir sara ngelemes reng lake juga termasuk saya ku mik mangkana apa hanya mai lake maki kocak Allah bakun jeleke
Reng bini laon telebet. Mungkin abang ki. Mantan pokol situng, masa ngales kol 12, haram kol 2 tak mari alis saja. Sekanan gampang, sekajar saya pada ben sekanan je pok lot teteke ilang koncong bu. Tajum me pole, mere tajum pahibrin oli. Mere beri oli pani pasang banyak gulu oli na pah cabrak, hapus pole. Lain beben na berne belu. Eping, mira, dongker bungu beteng pala tau ring tantem kabungkan acem ro. Ring laki ager sarah, ring bini laun talebet isro jatokar. Ring laki bi Allah eta deraki tak pati banyak leburakan dok. Ring bini akan dedok. Nika mun tak sadar nika markeun nika bakal atokar. Engki da bangki. Engki. Cang si bini, arap ka kimi tak jempur kak, nengen lek kok ngin tempo tak ando pikiran. Iya kebele gelu kak, beda apa kan tak nyam, nengen colok jeng kok tempo na pegel. Iya nengen kak, keng meneng dak rem cetak kebele gelu deki kok pah nengen pampa biar biko. Iya kak, ero nengen je napal-pal. Cek lakar lain Allah ring laki pendidik kan, ring bini apa banyak kan? Keng kule compok mun kata yan senengan ring bini kak. Engki mun kata mian ring laki ini kebahyang kayak jejen ngocak sekalian. Mari ngocak sekalian ambu pah nunduk sambil mikir jejen ini begemet. Tor kadang benih karo jejen haram bagi rokok pah hebat ada pah haraga. Aduh rokok aku tak jejer tak legemet ben rokok bodeng. Mun ring bini punten bu ngade. Kalian matamu ya yang kayak jejen sepereng haram tak luang sekali. Cak mulai depan sampai mulai tambu sekali. Kak kita kamu iya dia tuh iya bu kok belambu tak ambu. Compok bu compok. Reng compok menekan tu kuda mengebas dari selera ini ke macam saraan iki. Keng bi Allah mentar pada atatilan jalan kesayan. Allahumma lain sampai debu kiai Mekasen setrum mereng laki bendeng bini ni ka lain. Mun reng laki ni ke berdemi lampu ni ka lampu ni. Ni ka reng laki. Aram pelampu. Lampu ni ka tak usah colok kaki, tak usah cop kaki kan tak kirseng ke kebala bengkang ke yodi. Lampu tak bisa saya ada masjidnya. Ongkuan lampu di sini kan. Lah kan. Mun ring bini ni kecek saking ngabareng ni kesetrikaan. Setrika ni kena kini cop pagi gelu. Sepanas seabit setrika. Jenanga semua panas terus pacek panas sekapan le setengah jam. Sepanas seabit keng le bude setrika ni gula mun la kadungon le panas make cop ne cabut. Apa siapa kotak je? Mungkin pele telur rezekinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila dari kak dintoh ulama pahadabu. Orang yang keluarga ni kementrol saya empat ni kudu teguh. Empat ni. Saya rak saus keluarga terus saya empat ni kudu teguh. Karena keluarga ni kak tak ada keluarga ni tak ada permasalahan. Sampai coba kibi ulama al-arusain karoki bis safinah. Orang aman tanan nikah, orang alaki abini, pada bendeng numpak kapal, orang numpak kapal. Mun kita numpak ke kapal, kita terus numpak kapal kapi. Sampun numpak kapal, ya terbit keluarga arung-arung. Rambing ngabade singi baaki, sekedua ongke ke atas kapal, di bawah itu rok bunte, culing, dadah, mangkat kapal lah aja dan kelak kapal seneng-neng ketika bade pengkir kapan ke tengah angin santa umbeng raja kapan lah halang ngoleng nih. Kapan kapal ada ketek selaki bah ngocak lek engkau aku tak macam mabuk api cetaki lek si bini ngocak kaki tak mabuk cengkok tompesai kok. Artinya ketina apa? Perjalanan dari adik ke budi ini kepunten lakar tak lurus. Sampian makin ngabes bade kiai, ingat sen tak atokar. Karo i sampian sen tak atokar guys. Ada ring keluarga ni tak atokar. Iki napa ki? Pering cek tak tak bulan apolong ke sepeda motor amunnya tak bulan petang tempung itu dulu. Laki bini apolong siang hari siang malam lain pikirna, lain pendapat tah, lain fisik ero cak tokar. Cangring ngarap mustahil. Keng cuma bini masalah tokar lengkap tokar nih. Keng si paling penting ketika atokar kutu dewasa. Selaki andi kekurangan, si bini andi kekurangan, maka kutu pada patang nutupi kekurangan. Tak oleh muka kekurangan nah deng bini kal ring lain tak oleh muka kak orang laki ke ring lain terkadang di aring yalem untung kaki le andik laki selalaki santri selalaki negenteng paki kuning paki soki ngocak si bini dia cang kaki untung tang laki dia makai kuning pora angipo kang cik banyak ngiku orang ngocak genteng situ
Artinya kekurangan nikah itu tutupin dalam lingkup keluarga Bisaus. Justru keluarga antara satu dan lain saling menutupi. Insyaallah pakun teti keluarga saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nikah mulai sepo-sepo nikah insyaallah ngerti. Kapan apa saya kau cak ten gula. Mun mantan anyar kita ngerti. Kalau abi ten gula ke bala, ku lekuk mun mantan laju. Cak saking ngata pak kapan apa saya kau cak abi gula pak sadar. Oh iya saya kau cak kita taulil raongkuan. Insyaallah sekali itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehingga mantan nikah teti mantan sepakun saya sampai bi Allah papolong ka swargana Allah. Selake santre si bini santre, kor selake ngas teteh si bini tengate insyaallah pasti teti cucu sampai mate. Amin teh. Waktu aki cengeng sampian mantan nikah sareng Allah pelangkeng sampai ke akhirat. Amin. Mangkana tu aki manter tulia andi katurunan. Karena nak foto nikah je pon taleh gini bangki orang mun andi anak nikah jen seken cang sapa tad beni jen lor ke jen seken apa sebab mun orang nikah la andi anak nggih makela kamang anang cermet mun engak ka anak nikah burung sejak ngocak andi benian mun la andi anak makela kabung anang tempo na pegel anak nikah tadi tampu ka pegel mangkan anak nikah iku bele meseken sampai ulama adabu la tasulur rahmah illa ba'da tawallud kaniseran sesampurna ring laki bini nikah tak kira kau le kecuali mari andi anak mangkan tu aki mbak listiana nika istiana apa listiana apa listiana mbak listiana nika tu aki tore pen tahun menter rembi pen rembi menter kemboro ara mage koceng gala aja dia tak apa-apa Quran ang sehat embung sehat rembing gempang ku apa mungkin apa ki oke compok gula ni kepada situng kiai kak suki ni kau ni gerse guru dan gula nikah kiai nikah andi potra dari situng raji pak lekor potra pak lekor huk gula mikir mun sampai pak lekor ni kebeni asim rembi ni lahir pun tahun lahir nikah pun tahun lahir gampang getok sampai putrane kiai ini kemun la apolong pahamain itanya entai pangki si kemesetuan si kemesengodean pernah tahu setuan nekin buka selebar pernah bengko ngecelengan di setuan ongguan nikah alhamdulillah bi Allah orang mun la anak nikah banyak etaliin kelaban anak sehingga keluarga ini ketika keluarga saya amin Allahumma apa sebab para bapak para ibu mi anak itu aki kemantan makle lekas andi anak makle seken kule sering ngabala iman kaman mantan ni kebeni kroma polong sengud mantan ni kema polong sesepo boleh engki na bangki engki beni karo antara Mas Faisal sareng Mbak Listiana si apolong ring sepo pada ring sepo namang kena tretan mangkana kule sering ngabala mun acara mantan lambak ni kemun beda lamaran po sepo dari mantan laki ke mantan bini pasti ingi bagi cecen saanya maplotan arami ingi bagi plotan ni ke artena dua keluarga ni ke makle sajan atau tok makle sajan atretan egi bagi cecen saanya matetel artinya tetel dua keluarga ni ke makle sajan rapat makle sajan apuntel egi bagi cecen saanya matutul apa artinya tutul muntro saya cek saling tungat tu cek saling mamatul tak saya ibarat tu cek pakai temor tak saya temor cek pakai berat cung bagusan cung sayan pah ingin bagi buan saanya megedeng arami tak ingin bagi acem celok mana acem kak gedeng ni artinya gedang gedben dengan deng mantan nama lesekan selake mantir tak abini ya pole sebini mantir tak lagi ya pole pakun tertuju baris itunya ke akhirat tak sampai sapole amin Allahumma polan gedeng nikah buan sepan mari abu ni kata abu lagi ya abu sekalian pah mate titis ekor pagi kalau lagi bagi gedeng mak le mantan ni karo alaki sekalian abini sekalian eka sanggup sampai ke akhirat mangkana mun kanto bede gedeng mari abu paki abu boleh poker kak tak beres gedeng aja mentir bi Allah tetilan jalan kesayan amin Allahumma makanya kembali kepada hadis Rasul ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq mun bade orang laki fokus takok ke Allah sebini tak norok fokus makanya kata pantes senomor 5 sabalikah al-mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyi'il khuluq mun badereng bini takok ka Allah sebini bagus ternyata laki tak terok bagus ni kata pantes napa saya maksud tak pantes akhir hadisnya kepah itu tubi kanjeng Nabi innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah
mun bada orang pakun dalam keadaan tak pantas, tak nyocok kaki, tak menyesuaikan, mun selakek lah takut ke Allah, sebini tak takut ke Allah, sebini lah bagus, selakek lah bagus, sebini tak bagus, maka saya tak nur aki bagus ni kebi Allah tak kira ikini sedang hari kiamat. Oh tak sebaliknya, sebini lah takut ke Allah, selakek tak takut ke Allah, sebini lah bagus, selakek tak bagus, maka ia akhirat pada tak etengal lebih Allah kalaban pandangan rahmat. Pramilah dari kadin total itu aki manter secara khusus mantan sekedua manter bi Allah sampai bingkengan cungkus bagusan cung esayan laki bining Allahumma secara umum kaula ajunan sehadir manter kaula ajunan sehadir pada teti keluarga seedilum kasari nah cungkus bagusan cung esayan seorang mun ngalaku cungkus bagusan cung esayan ni ke insyaallah dari dunia ke akhirat saya akhirat bakal masuk surga Allah sekak di ma Allah jabu lakar tecuna kuleban sampian ibriin mate tak ipau di itu lakar keng ngetesah sera orang sebisa alako cungkus bagusan idilum sare arena sampai Allah jabu huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah atatiaki set Allah atatiaki odi keng ngetes ayyukum maka ima sampian ahsanu sebisa cungkus bagusan amalan lakona lemun la cungkus bagusan ni ka insyaallah kuleban sampian sedaja teti orang selesai amin Allahumma dan terakhir jabuna kanjeng Nabi wal alimu gharibun fima baina qaumin la yastami'una fi mun bada orang alim bada kiai bada guru ngaji guru tolang bada situng kampung ternyata tak enak kerena sareng masyarakat mun ada bu yen tengaki maka ni termasuk gharibun tak pantes mun tak pantes akhirat di Allah tak peringi rahmat manter kaula ajunan dari semenem ni ka selamat saja Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah terus engki korang sampean tulat mak lengun jang TV engki mungkin malam Pak kon senapa mungkin ki ini kesedeng kol 11 kol 12 gula bah depak ke compok dek kini jadi dengan gula pemalam tak boleh malam gula semenem gelak siang ngalle dek kapan siang ki laku dek ke lauk talang sirik pakak kantoh lemalem ngalle makasen bun bareng leku mangkat boleh ki laku mangkana Roma anak gula abit sandi ale kak timun pas dek ke boleh bagun cai malam boleh ni kadian tandi ale ki aku leku ni jadi benih kalau geng sedua ni kasi mantan anjar bagi gula mantan anjar geng setengah alpo iki jadi mentir bi Allah pada teka hajat mentir bi Allah pada tidak jalan keselamatan mentir bi Allah pada ibadati orang selesai benih kalau itunya sampai ke akhirat pakun saya sekadin tokeran sebisa sampai yaki mana beri kesalahan kekeliruan kelopotan baik dari debu baik dari panapas saya pada pak serang dan gula yang kep kasar yang kep kelero atau yang kep tak patut nyun saporah setada betes epon kesalahan dan kekeliruan umber dari kebutuhan dan keendengan dan gula mana beri bener dari saya pada pak asli minaka fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadana Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng sebelum doa masuk hati menki niati mal moga mantan saya kedua kaulah juna setaja ilmu seampun ni kau lagi buruk mantar manfaat atau terbarokah min Allahumma barokah Fatihah Serah Faisal sarang Raja Epon Listiana teti keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hudhi habibina wa syafi'ina wa qurratina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wal salihin sayyidina adam min sayyidatina wa matana sallallahu ila yaumiddin syuhadillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمدا وافيا نعما يكفي مزيدا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Allahumma barakallahu lahuma wa baraka 'alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka 'alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka 'alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allah jama' baina Faisal wa zawjatihi Listiana kama jama'ta baina Adam wa Hawa wa kama jama'ta baina Musa wa Safura wa kama jama'ta baina Ibrahim wa Sarah wa kama jama'ta baina Ali wa Fatimah az-Zahra wa kama jama'ta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Allahumma barik lahuma fi aqdihima wa barik lahuma fi dhurriyyatihima wa barik lahuma fi arzaqihima wa barik lahuma fi auladihima. Allah arzuqhuma dzurriyyatan thayyibah warzuqhuma auladan salihin wa salihin wa salihat warzuqhuma rizqan wasi'an halalan thayyiban wa barakan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzubika dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa talamidana wa ashabana azwajina wa ummahatina wa dhurriyyatina qawmana wa naj'alna fika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabrin aini wa dhi'ain wa dhubagin min syarri kulli dhi syarrin ka la kulli syai'in qadir. Allah jamina bil afiyati wa salama wa haqiqina bit taqwa wal istiqamah wa indina min musibatina dama innaka sami'u fi lana bihi wa li abaina wa li masyaykhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khair wa li jamil muslimin wal mu'minin innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dhunubi wal khatiyat ya arhamar rahimin. Tawil amarna bi amali salihat nas'aluka husnal khatimah. Rabbi ikhtim lana bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisri asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.